Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas ću da pravim krempitu, ali pečem koru od žumanjaka, ne koristim znači lisnato tijesto. Ovdje imam 5 žumanjaka, 5 kašika mlijeka, 5 kašika ulja, 5 kašika brašna, 5 kašika šećera i pola kesice praška za pecivo. Sada ću prvo da pomiješam brašno i prašak za pecivo, da se fino sjedini. A zatim umutiti žumanjke sa šećerom i kada se šećer istopi dodavati ostale sastojke. Rernu sam uključila da se zagrije na 180 stepeni i prelazim na mućenje. Pogledajte, to je ta gustina. Sada ovu tepsiju dimenzija 33 x 20 cm sam premazala uljem i posula sam malo brašna. I sada ću samo ovo fino sve da prebacim u tepsiju. Lijepo poravnati. Samo lagano, ne treba ništa mnogo pritiskati da ne bismo istjerali mjehuriće iz ove smjese i onda će kora da bude onako gnjecava i neće fino narasti. I nosim na pečenje na 15 do 20 minuta na 180 stepeni. A dok se kora peče, mi ćemo da skuvamo puding od 750 ml vode. Ostavit ću ovako nekih 200 ml, bit će dovoljno. Da razmutim ove tri kesice pudinga sa ukusom vanilije i u ovu vodu dodajem 250 g kristal šećera. Nosim da se skuva. Dok ova voda provri, mi ćemo da umutimo 7 bjelanjaka sa 2 do 3 kašike šećera. 5 bjelanjaka tačnije od onih 5 žumanjaka što nam je ostalo. Znači dodajem 2 do 3 kašike šećera. Evo 2 bit će dovoljno. I umutiti u čvrst snijeg. Ovo je dovoljno, pogledajte, znači baš je čvrsto. I sada kada je voda provrela, umiješat ću ovaj razmućeni puding i miješam dok se smjesa potpuno ne zgusne. Morate konstantno miješati da puding ne bi zagorio i da se ne bi stvorile grudice. Naravno temperaturu smanjiti na neku
srednju ukoliko kuvate na električnom šporetu, ukoliko kuvate na plinskom kao ja, onda na najmanju. Sada, kada se ovo zgusnulo, ugasila sam šporet i u ovaj vruć krem, znači ovako odmah vreo, prebacujem ove umućene bjelanjke i dobro izmiješati da ne bi ostale slučajno bijeli tragovi i onda neće lijepo izgledati u kolaču. Ovo morate uraditi dok je fil još vruć, znači ove bjelanjke da prebacite da bi se oni dovoljno termički obradili. Jer znamo svi da nije dobro jesti živa jaja. Nije problem ako će se kolač pojesti odmah isti dan, ali čisto sumnjam da to iko može. Zato znači bitno je da se dobro termički obradi. I znači umutiti ovom pjenjačom da ostane fino pjenasto, ali da bude lijepo sjedinjeno. Sad kad sam smjesu fino ujednačila, ostavit ću je samo malo da stane, da se malo minut, dva da se prohladi dok kora bude pečena. Evo, korica je pečena, pogledajte kako se odvojilo od ivica. I sada ću odmah preko te vruće kore da premažem i ovaj krem. Znači čim sam koru izvadila iz redne, odmah krem premazujem. I ostavljam ovako na sobnoj temperaturi da se potpuno ohladi. Kolač se ohladio i sada ćemo umutiti šlag. Možete umutiti 200 ml slatke pavlake ili 2 kesice šlag pjene po uputstvu sa vrećice kao što ću ja da uradim. I sada ću ovaj kolač da premažem šlagom. Po želji odozgo preko šlaga možete da narendate i malo čokolade.
Kolač sada ide na hlađenje, minimum 3 do 4 sata u frižider, ali najbolje da ostane preko noći. Ja ću ga ostaviti preko noći pošto već je kasno, pa da odstoji fino, taman će sve lijepo da se stegne. I evo, kolač se stegao. Sada ću da ga izrežem pa da vidimo presjek. Malo je teže izvaditi ovaj prvi komad, ali bitno je da je ukusno. Evo, pogledajte kako je pjenasto. Kolač je veoma lagan za napraviti, veoma ukusan, nisam ga pravila baš dugo. Ali vjerujte da je ukus savršen. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like, ostavite komentar i prijavite se na kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. I želim da napomenem da u decembru vas očekuje nekoliko veoma ukusnih recepata koje možete da pravite za praznike i zato se obavezno prijavite na kanal. Kod nekog piše prijavi se ili pretplati se, kod nekog prati ili zaprati, kod nekog subscribe. Vama je to besplatno, a meni znači mnogo. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav! Ukus je fenomenalan.